For today's video mga guys. For today's video. Naday ko dili karon namandol me. Ara ko manghod oh. Lah. Guys. Nani gining way kwarta guys, mandol ta guys. Ara mo bugaon nun guys oh. Ara guys. Sada gining na tinanom na tong mga amahan guys kay oh kabinipisya mangitag mga kahoy aning dagko kay guys. Mga apiki-apiki. Lagi tay bandol guys. Ara na bandol na mo guys oh. Guys. Ano na bandol guys. Ipil-ipil ni guys. Ano ni guys? Pwede na ni pang reels na ni guys. Thank you. Guys. Kapuya guys oy, buga na mo guys oh. Ano guys oh, kita tawa ha. Tawa guys. Gamit aning atsa guys oh. Kanilang atsa guys oh. Nah. Oh, pak. Pak. Ah. Ayusa kay guys oy. Dagan-dagan pa ng buga no. Mas aka na mahuman ba? Pak. Puwa ng atsagod. Pak. Ah. Pit na. Awa guys. Ubay-ubay pa ng buga guys oh. Guys oh. Pak. Kurugas ang kamot guys. Kaya di ko nagbuka guys. Oh, puya guys ay. Puya ni ngay kwarta guys ay. Thank you for watching guys.